जय जय सांग मैंने फाइनाल भाई एवं अच्छे आम उमरकोट ब्लॉक सारागुड़ा ग्राम देखिए एठार सकाल माहल और सकाल आमर एठार माहल पूरा भाई बहुत सुंदर और सहित सकाल जो चाय पियार जो टेक्निक देखिपे भाई ग्लास नहीं एटी बोतल काटी चाय पिया सहित सकाल 5टारू एठी देखिए भोज भात चलती माने गाँव भोज भात जमी हुए परिवा कटा हुए ये आम सेमती परिवा कटिंग परिवा देखा वा नाउ बैंगन आलू दुजन डाकाई जापान रु सहित एटी देखी पारे रोसे लगी आठ रहा जेनेटर ता सहित आमर छोटिया घर गोटे कौन चाषी भाई का छोटिया घर गोटे अच्छी से घर भाई जगह नबार समस्ते आम बाहर शोबार मजा अलग भितर शोचती बाहर भी सब शोचती जीवा किए डांस कर रात हाँ आंकु की डांस किए किए ऊपर सही हाँ कि हम भाई रोज बेड से देखिए मस्त बेड भाई अरे ग्रीस मारूनी रे ए छोटो ग्रीस मारूनी रे कहला 4टार तो उठेदब ग्रीस मारी गाड़ी धोईदेवी सोईला गला बच्चा पाड़ी वाली कितना वीडियो बनाएगा बात छोड़ेंगे वो छोटू सोया है वो बोल रहे 4 बजे उठ जाएगा तो गाड़ी में चला देंगे अब 4 बजे उठता नहीं कहला रात को 4टार उठे मत गाड़ी धोदे ग्रीस मारी 5टा गाड़ी लगेदेवी इमती भाई समझते बाहर आम पाल पकाई समस्त मस्त शोचती ता सहित छोटिया घर बहुत सुंदर भाई आठी आम सब कम चलती सहित ये आम पिकअप अच्छी एवं ता पछरे जेसीबी एवं से सब पाइप सब अच्छी देखी पारे आम गाड़ी ऊपर भी जड़े शोची गाड़ी ऊपर भी आम भाई जी जुआर सब शोचती चितमा जी जुआर शोचती एठी भी जेसीबी भितर शोची जेसीबी अपटर ता सहित एठी सब फिटिंग चलती एवं एठी दुईटी घर काम चली आम बर्तमान भाई सारागुड़ा उमरकोट ब्लॉक अंतर्गत सारागुड़ा ग्राम रे आप जानी कई जदि लोकल मोर भाई मान थे सारागुड़ा ग्राम जानी जदि अन्य मैंने भी आसी बोले निहाती सारागुड़ा ग्राम जानी एमती किसी सकाल बेस भाई व्यू अच्छी सकाल माहौल किसी अलग खास करी आमर देखिए जंगल जैसे मशाणी जंगल मध्य मशाणी मशाणी साइड रे आम सब अच्छु डर भय कि ना से शिव बास कर डर भयर किसी नहीं सहित ये सब देखिए एम एस सब आमर वाटर सप्लाई एत सब हम सहित ये पाइप जॉइंट मारा चलती लंबा लंबा 10टा 8टा 12टा एमती पाइप जॉइंट चलती एठार माहौल भी बहुत सुंदर भाई सकाल सकाल पूरा
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ଲାଗେ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ, ଚା ଟିକେ ପିଇବ ଏବଂ ଉଠିବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଖରାବେଳେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖରା ବି ହେଉଛି। ଘା ଗୋଟେ ମୋର ଉଠି ପଡ଼ିଲାନି, ଦେଖିବ ଟିକେ ଘା ଉଠି ପଡ଼ିଲାନି ଗୋଟେ, ବହୁତ ଖରା ବି ହେଉଛି। କ'ଣ ଚାଲିଛି ତମର ରେ? ଆରେ କିଏ ଶୋଇଛି ରେ? କିସ୍ଟା ରୋଷେଇ କରିବ? ଡାଲି, ଆଳୁ, ଲାଉ, ବାଇଗଣ। ହଁ, ଆଉ କ'ଣଟା? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାଇ ଛୋଟିଆ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ରୁମ୍। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯାହାର ଯୋଉଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଉପରେ ମାଟିର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଘର ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ସବୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯେମିତି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ସବୁ ଝୁଲି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇପ୍ର ଝୁଲି ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ନାଉ ଡାଲମା ଆମର ହେଉଛି ଭାଇ ଡେଲିର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଡାଲମାକୁ ଭାତ। ସୁସ୍ଥକର ଖାଦ୍ୟ, ଦେହ କେବେ ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେବେ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛୁ ସବୁ ଝାଡ଼ା ହେଇକି ନଦୀ ଧାଉଁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋସାଇ ମହାପୁରୁ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ଏ ଚାଉଳ ଟିକେ ଭଲରେ ଧୁଅ ମ ହେଲା, ଖାଲି ପୋକ ଯା ବାହାରୁଛି ନାଇଁ କି? ହଁ, ଚାଉଳଟା କି ଦେଲା କେଉଁଠୁ ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ପୋକ ବାହାରୁଛି, ଦେଖିକିନା ଚାଉଳଟା ଗୋଟେ ଥର ମଗ ନାଇଁ କି ରେ? ଏ ମଗ ନାଇଁ କି? ମଗ ନାଇଁ କି? ମୁଁ କମ 4ଟା ମଗ କହୁଥିଲୁ କାଲି। ହେ ଏ ମଗରେ ଦେଉନା, ହେ ସେ ଗୋଟେ ମଗଟେ ଅଛି, ହେ ସେଠି ମୋବାଇଲ ପାଖରେ। ଏଠି ସେ ଚାଉଳ, ଏଠି ଆମର ପରିବା, ତା ସହିତ 5ଟା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଡାଲମା ହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲମାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଭାତ। ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାଇ ମସ୍ତ ବେଡ଼୍ରେ ବନେଇଛି। ସେ ବେଡ଼୍ରୁ ସେଠୁ ଉଠୁନି, ସେଠି ଭାଗିନା ରହୁଛି। ଭାଇ ଆଉ ଓସାରେ ତ ବାହାରେ ତୁ ଭିତରେ ଆତରୁ ନା। ଏ ଭଲ ଭାଇ ଆଣିଲ ନା ମଶାଣି କୁଲା ଆଣିବ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲାନି ଆଉ ମଶାଣି କି କୁଲା ଆଣୁ ଭାଇ ହେଲୁ। ଏ 4-5 ଥର ଧୋ ହେଲା। ନାଇଁ ଭାଇ ପୋକ ଯା ବାହାରୁନି ରେ, ଚାଉଳରେ ପୋକ ଯା ବାହାରୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଭଲସେ ପୁରା ମନ୍ଥି ଧୋଇ ଦଉ, 2 ଥର ମନ୍ଥି 3 ଥରକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ପୁରା ହେଲା, କିଛି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଆମର ଭାଇ ବାହାରର ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟୁଛି। ତା ସହିତ ବାହାର ମଜା ଅଲଗା, ବାହାରର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ପବନ ହେଉଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା କୁଲିଂ ଥଣ୍ଡା, ଏସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏସି ବାବୁମାନେ ଆମର ସହର ରହୁଛ, ସେମାନେ ଭାଇ ଆମେ ଥିଲେ ବି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଆସ, ଶାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ମଜା ନେବ। କାହିଁକି ଚାଉଳ କମ୍ ଟିକେ ଏତେ ସିରେଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଲା, ଟିକେ ନାଇଁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଲା ନାଇଁ କି? ହଁ, ଏଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଠକିଦେଲା ବୋଧେ ଆଉ। ନାଇଁ ମ ଏଇଟା ପକ୍କା ଚାଉଳଟା ଭରି ଦେଇଛି କିଏ ନାଇଁ କିଏ? ଯେଉଁ ଓଲଟଉ ନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ ମାନେ, ଯେଉଁ ସେ
ସେ ଚାଉଳଟା କିଏ ଓଲଟେଇକିରି ଆମକୁ ଠକିଦେ ହେଲା ବୁଝିଲ ନା କ'ଣ ରେ ଉଠ ରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଖରେ ଜଏନ୍ ମାରିବା ଏ ନକୁଳ ଉଠୁ ଏ ପୁଅ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ ରେ ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଯାଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ ଉଠୁ ଆଁ ସେ ସେ କାଲି ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଆର ବାହାଘର କଥା କ'ଣ କହିଲୁ ରୁ କ'ଣ ବାଲି ନା କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବାଲି ଆଣିବ କି ଟିକେ ତମ କଥା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ନା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ନାଇଁ ରେ ଏ ମଝି ଲୋକଟା ଉଠେଇଲୁ ଉଠା ମଝି ଲୋକଟା ଓ ହିରୋ ଓ ଯାତ୍ରା ଆମର ହିରୋ ଉଠ ଓ ରୋକଡ଼ା କି ରେ ଏ ତୁ ଉଠୁଛୁ ନାଇଁ ରେ ଏଇ ଡାକୁ ଡାକୁ ଉଠେ ସେଇଟା କିଏ ରେ सेकंड मोनो बेटी करके खेलते हैं ରାସ୍ତା घोड़ा घोड़ी डोला अरे रास्ता को पड़ी जे रे है ना कपड़ गाड़ी लेबा भीतर को याडरो बुले बने नले याडरो बुले करे गले भी हो इनजा नहीं जीवा याडरो गले हो भाई ना ना नहीं एठो गाड़ी कोड एठो गाड़ी क्यों काढीबा यार एंती जो अनंती की देखे दियो देखे दियो ए उठू तू तो बड़े सजरे सोइछु रे अरे बांगाराटा आगो समान सजरे सोइ मस्त की सोइछला बढ़िया ला ना हैं उठू चल ती पागल बोलो भाई ना हां बोलबो बरोबर आले यार